bener. Wow, jai. Angkat diku ya. Saya sangat beruntung sekali menjadi orang yang pertama yang bisa kita pergi ke sekolah, kita bertemu dengan kakek saya dan sangat bergembira sekali. Kakek saya sangat senang sekali dengan mereka ini karena sejak muda kakek saya bercita-cita ingin sekali mengunjungi Paris, tapi mungkin memang belum kesampaian, dan akhirnya itu bisa terobati dengan bertemu dengan orang Prancis ini. Dan itu adalah pengalaman yang sangat luar biasa sekali, tidak akan terlupakan, dan kalian luar biasa.
Cũng đã hơn 1 năm rồi từ lần tụi mình gặp nhau nhỉ. Không biết cuộc sống của các bạn bây giờ thế nào. Mình thì đã thay đổi khá nhiều từ lần đó. Mình đã đi làm rồi và mình cũng thỉnh thoảng đi đây đó, cố gắng mở rộng thế giới của mình ra. Mình thì vẫn nhớ lúc Fanny bóc vỏ chuối và ăn thử. Sau đó bạn thốt lên là wow, đây đúng là món chuối ngon nhất mà mình từng ăn. Kiểu là mình biết các bạn đã đi qua rất là nhiều nơi và được ăn thử rất là nhiều món ngon. Nhưng mà khi các bạn nói là chuối ở Việt Nam thì rất là đặc biệt và rất là ngon lành, thì mình hoàn toàn tin vào điều đó. Và cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã yêu thích món chuối ở Việt Nam.
ที่นี่ถ้ามีการส่งต่อโดยรถขนส่งขนเก็บนักไปโรงหมออื่นทางทุกตลาดหรือโรงหมอจะตองใดถ้าส่งข้อที่5ไปให้คนเก็บข้อที่5这两个站在路边，看起来跟我以前在巴黎看的老外有点不同。男的长头发，感觉有点不修边幅；女生呢，个子小小的，鼻环特别显眼。当我第一次见到他们的时候，一个小巧的女孩和一个高个子的大男生，我立刻注意到的是他们身上的配饰，中国气息的配饰和2张老外的脸，这种中西文化的混搭让我对他们很感兴趣。后来也发现了他们对中国文化的欣赏。原本是计划住3天，第3天一早他们离开的时候，我还有点舍不得。结果他们下午就回来了，因为办签证的关系，所以没能赶上去西藏的火车，所以结果又在我那住下来。我记得好像又住了3天吧。最后一天带着他们去寄一些行李回法国。他们说很喜欢中国邮政的效率跟价格，又方便又便宜。最后他们终于顺利搭上往下一个旅程的火车。其实在生命中我们遇到了很多人，很多人可能这辈子你们只会见1次面，然而第1次面对面人与人之间产生的化学反应就是那么奇妙。这种化学反应是不需要太多语言，不需要太多交流的。有过一些经历后，身体所散发的磁场让我们不自觉地靠近。他们做了一些我想做却做不到的事，他们做了一些我想做却没有勇气去做的事。这种羡慕变成了我对他们的欣赏。和他们同住的这几天聊得很多，也很欣赏他们2个都各自很有才华，一个是摄影师，一个是插画家。当然从成都离开以后，插画家马上也就晋升成为刺青师。我觉得在中国像他们这样的年轻人有这样子的个性跟精神已经很少了，由衷很佩服他们。Fuck.晚上，我接到哥哥的电话，说是家里来了2个外国人，
让我回来当翻译。就这样，我和正在徒步旅行中的克莱蒙和芬妮在家中第一次见面。恰逢第2天是哥哥的婚礼，于是我们便劝说他们留下玩上2天，沾沾喜气。结婚当天，克莱蒙用他的设备记录了婚礼中最有意义、最有意思的事情。我们带着他俩一起去爬山，航拍下整个家乡，一起闹新房，一同聚会，一同合照，等等等等，非常开心。这几天所发生的一切中，最让我印象深刻的是，当我看到他俩行李的时候，我真的是很佩服。方妮是娇小可爱的女孩，但她的行李几乎和她同高，塞满了东西，可想而知有多重。但她竟然能背着对她来说巨大的包来到这儿，我真的特别佩服她。从中我也感受到了他们徒步的勇气和决心。最后一天，我和姐姐同克莱蒙和方妮去了他俩行程中计划好的自装教堂，那是我们一起去的最后一个地方。之后我们便依依不舍地分别了。我能感受到他们与众不同的力量，并且很佩服他们的勇气与毅力。我很爱你们，很高兴认识你们，与你们一起的日子很是难忘。nhà là trăm chỉ được khởi trai rồi tổng bộ không miệng Остров
Биринчи жолу Клемен жана Фани менен менин максат досумдун офисинен кезиктим. Алар менен бат эле аябай достоошуп калдык. Алар аябай кызыктуу кишилер экен. Бир-эки күн Караколду чогуу өткөрүп, Бишкекке чыгып кеттик. Аларга жолдон биздин түштүк Үскөл жаратылышын көрсөттүк. Алар менен аябай достошуп калдык жана азырынча чейин да байланышып жатабыз. В последний день Климо хотел заснять закат с вершины горы, и мы намеревались поехать в горы в тот день. Но все обстоятельства были против нас, потому что мы должны были по сроку зарегистрировать их как иностранных туристов. Мы не могли найти регистрацию, мы заблудились в городе. В конце концов, когда мы разобрались с делами, мы поехали в город, но в машине стал кончаться бензин. И у меня не было уверенности, что мы сможем доехать до вершины. Почти с пустым баком мы все-таки добрались. И Климо стал запускать дрон, но оказалось, что он был не заряжен. Солнце уже садилось за горизонт. В конце концов, Климо смог зарядить его от сотового телефона, и дрон благополучно взлетел. Это было настоящее торжество над судьбой. Siz Madi? Hi.
Když ke mně Klemon s vámi přijeli, měl jsem za sebou docela náročný a jednotvárný rok v Praze. Jejich příběh mě úplně praštil do očí a rozhodl jsem se sám zase vyrazit na cestu. Tentokrát však svobodnej, bez toho, že se musím za 3 měsíce vrátit, jak tomu vždycky bylo. Pak jsem dal výpověď práci, přerušil studium, rozešel se s přítelkyní a odletěl do Amazony. Dík, že jste tehdy přišli, ale